Before na masugdan mayang adlaw di sa inyong tanan guys. Kanindot sa panahon karon morag ikaw. Maghimo di taron og burger overload, so let's go! Hello guys, for this video na naputay na trippingan of nahon-nahon-naan. Unya kay nag-try mampod ang atong magawa nga automatic na maghimo din may gamong burger overload guys. So samtang nagpainit na po sa pan diha. Nagpaabot as ingredients ya. Ang gato na din ang giandam guys, yes! Ingredients for burger overload. Burger overload. Burger patties with cheese. Samtang nagpahabot pa diha para maluto guys. Ito bangon sa tas kamera. Now I'm more so cute. Yes! Duty guys, sa mga akong gibuhat kitchen duty. Nagmukbang ko dali ni uli ko sa mua. Burger overload ko no. Wow! Sarap. Mura na ilang burger overload ko no. Atong tilawan.